Ginbasol sang Israeli Defense Ministry sa Hezbollah ang rocket attack nga nagresulta sa kamatayon sang 12 ka mga Israeli nga pamatanon sa isa ka football ground sa Israeli control nga Golan Heights. Kadungan sini, ginpangako sang Israel nga magabayad ang Hezbollah kaangot sa insidente. Ang insidente ang ginpanginwala naman sa militante nga grupo nga suportado sa pungsod Iran. Suno kay US Secretary of State Antony Blinken nga ang tanan nga indikasyon ang nagapakita nga ang rocket ang ginpalupad sang Hezbollah. Apang nagalaom ini nga hindi na maglala pa ang sitwasyon. Linibo ka firefighters ang nagapakigbato sa wildfire nga madasig nga nagalapta sa Northern California. Ang kalayo ang naghalita sa kapin 140,000 ka hektaryas nga kalaparon sang kagulangan nga nahamtang 144 kilometros nagikan sa Sacramento, ang capital city sang California. Ginmando na ang evacuation sa lugar. May gindakop man nga isa ka lalaki nga ginapatihan amo ang nagtugas ang sunog pinaagi sa pagtulod sa nagakalayo nga salakyan sa isa ka pilas.